बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपको आपके अपने ही चैनल इंग्लिश बाय सादिया में। अगर आप कम वक्त में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन, यानी तालीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि तालीम क्या है। हम तालीम के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ़ हक़ाइक़ को हिफ्ज़ करना है और अच्छे नंबर हासिल करना है, या इससे कहीं ज़्यादा है? तालीम सिर्फ़ इनफरादी कामयाबी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर दुनिया बनाने के बारे में है। ये हमदर्दी को फ़रोग़ देती है, तालीम दरवाज़े खोलती है, ये हमें नई चीज़ों से रोशनास कराती है, और तालीम हमारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़रूरी वसाइल फ़राहम करती है। तो आज हम तालीम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एजुकेशन तालीम इज़ है वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी फॉर के लिए एवरीवन, हर एक के। एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एजुकेशन यानी तालीम जो है वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। इट ये हेल्प्स मदद करती है या मदद मिलती है आस हमें लर्न सीखने में, न्यू थिंग्स नई चीज़ें, एंड और अंडरस्टैंड समझने में, द वर्ल्ड दुनिया को। It helps us learn new things and understand the world. हमें नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है और दुनिया को समझने में भी मदद मिलती है। When जब हम go to जाते हैं स्कूल में, we learn हम सीखते हैं to read पढ़ना, write लिखना, and do math और रियाजी करना। When we go to school, we learn to read, write and do math. जब हम स्कूल जाते हैं तो हम पढ़ना, लिखना और रियाजी करना सीखते हैं। दी स्किल्स ये महारतें हेल्प अस हमें मदद करती हैं गेट हासिल करने में, गुड जॉब्स अच्छी मुलाजमतें, यानी ये महारतें जो हैं हमें अच्छी मुलाजमतें हासिल करने में मदद देती हैं। एजुकेशन तालीम आल्सो भी टीची सिखाती है आज हमें हाउ टू थिंक कि कैसे सोचा जाए, यानी सोचने का तरीका, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स और मसाइल को हल करने का। एजुकेशन आल्सो टीचीज अस हाउ टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तालीम हमें सोचने और मसाइल को हल करने का तरीका भी सिखाती है। दिस मेक्स ये बनाती है आज हमें स्मार्टर ज़हीन, एंड और मोर क्रिएटिव और ज़्यादा तख्लीकी। दिस मेक्स अस स्मार्टर एंड मोर क्रिएटिव, ये हमें ज़हीन और ज़्यादा तख्लीकी बनाती है। विद एजुकेशन तालीम के साथ, विद साथ एजुकेशन तालीम, वी कैन हम सकते हैं मेक कर बेटर चॉइसेस बेहतर इंतखाब इन लाइफ ज़िंदगी में। विद एजुकेशन वी कैन मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, तालीम के साथ हम ज़िंदगी में बेहतर इंतखाब कर सकते हैं। वी हम लर्न सीख सकते हैं या सीखते हैं अबाउट हेल्थ सेहत के बारे में, सो इसलिए या चनाचे वी कैन हम सकते हैं स्टे रह हेल्दी सेहतमंद, सो वी कैन स्टे हेल्दी, तो इस तरह हम सेहतमंद रह सकते हैं। यानी तालीम की वजह से हम सेहत के बारे में सीखते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें। वी लर्न हम सीखते हैं अबाउट द इन्वायरमेंट माहौल के बारे में, सो इसलिए या चनाचे वी हम कैन सकें टेक कर सकें केयर देखभाल, टेक केयर देखभाल, वी हम कैन सकें टेक केयर देखभाल ऑफ का की के वगैरह इसका मीनिंग होता है आवर प्लैनेट अपने सियारे का। वी लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट सो वी कैन टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट्स, हम माहौल के बारे में सीखते हैं ताकि हम अपने सियारे यानी ज़मीन की देखभाल कर सकें। एजुकेशन तालीम हेल्प अस मदद करती है अंडरस्टैंड समझने में, डिफरेंट मुख्तलिफ पीपल लोगों को, एंड कल्चर्स और सकाफ़तों को। एजुकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल एंड कल्चर्स,
تعلیم مختلف لوگوں اور ثقافتوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس یہ میکس بناتا یا بناتی ہے آج ہمیں مور زیادہ ٹالرنٹ روادار یعنی برداشت کرنا، ٹالرنٹ مین برداشت کرنے کے قابل، اینڈ کائنڈ اور مہربان، یہ ہمیں زیادہ روادار اور مہربان بناتی ہے۔ یعنی تعلیم کی وجہ سے ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایوری ون، ہر شخص گیٹس حاصل کرے این ایجوکیشن، تعلیم، آور کمیونٹیز، ہمارا جو معاشرہ ہے، بیکم ہو جائے اسٹرانگر، مضبوط۔ If everyone gets an education, our communities become stronger۔ اگر ہر شخص تعلیم حاصل کرے تو ہماری کمیونٹیز مضبوط ہو جائیں گی۔ پیپل، لوگ، کین، سکتے ہیں، ورک، کام، ٹوگیدر، مل کر یعنی اکٹھے، ٹو، کو یا تک، اس کا میننگ ہوتا ہے کو یا تک، سالو، حل کرنا، پرابلمس، مسائل۔ پیپل کین ورک ٹوگیدر ٹو سالو پرابلمس، عوام جو ہیں وہ مل کر مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ پیپل، تعلیم یافتہ لوگ، کین، سکتے ہیں، کریٹ، تخلیق، نیو آئیڈیاز، نئے خیالات، اینڈ انوینشنز، اور ایجادات۔ تعلیم یافتہ لوگ، ایجوکیٹڈ پیپل کین کریٹ نیو آئیڈیاز اینڈ انوینشنز، تعلیم یافتہ لوگ نئے خیالات اور ایجادات تخلیق کر سکتے ہیں۔ دس ہیلپس، مدد کرتی ہے، آور کنٹریز، ہمارے ممالک کی، گرو، بڑھانے میں یا ترقی کرنے میں، اینڈ بیکم، اور بننے میں، بیٹر، بہتر، پلیسز، جگہ، ٹو لیو، رہنے کے لیے۔ یہ ہیلپس، مدد کرتی ہے، آور کنٹریز، ہمارے ممالک کی، گرو، ترقی کرنے میں یا بڑھنے میں، اینڈ، اور، بیکم، بننے میں، بیٹر، بہتر، پلیسز، جگہیں، ٹو لیو، رہنے کے لیے۔ دس ہیلپ آور کنٹریز گرو اینڈ بیکم بیٹر پلیسز ٹو لیو، ہمارے ملک کو ترقی کرنے اور رہنے کے لیے نئی بہتر جگہیں بننے میں مدد ملتی ہے۔ ان شارٹ، مختصراً، ایجوکیشن، تعلیم، ہیلپس، مدد کرتی ہے آج ہمیں ہیو بیٹر لائفز، بہتر زندگی گزارنے میں، اینڈ، اور بلڈ، بنانے میں، اے بیٹر ورلڈ، ایک بہتر دنیا، فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے، فار کے لیے، ایوری ون، ہر ایک کے لیے۔ ان شارٹ، مختصراً، ایجوکیشن، تعلیم، ہیلپس آج ہماری مدد کرتی ہے ہیو بیٹر لائفز، بہتر زندگی گزارنے میں، بیٹر، بہتر لائف، زندگی، اینڈ، اور بلڈ، بنانے میں، آ بیٹر، بہتر ورلڈ، دنیا، فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے بہتر دنیا بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس میں سے آپ نے سینٹینسز بولنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے اور اپنی ڈیلی روٹین میں ان کو شامل کرنا ہے۔ ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ فار کیپ واچنگ اینڈ کیپ لرننگ گائز۔